चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान ख़ान TZ के TV YouTube चैनल पर आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आजकल दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से एक फ़िक्र और तशवीश और लोगों के अंदर एक बड़ी फ़िक्रमंदी, एक गैर यकीनी सूरत हाल जो जगह जगह पे मौजूद है। यकीनन हम सब उसी सूरत हाल में, उसी एहसास के अंदर आज जी रहे हैं। ये एक अपने तौर पे एक नया फिनोमेना है जो कि एक हमारी ज़िंदगी में, कम से कम मैं अपनी लाइफ टाइम में, या मेरे जैसे जो मेरे हम असर हैं वो सारे लोग इसको लाइफ टाइम में पहली दफ़ा देख रहे हैं और पूरी दुनिया इसको एक नए एक्सपीरियंस के तौर पे इसके अंदर से गुज़र रही है। तो इसमें यकीनन एक, क्योंकि इस वायरस की वजह से दुनिया का पूरी का निज़ाम, लोगों का रहन सहन, यहाँ की मईशत, सियासत, हर चीज़ बुरी तरह मुतासर हुई है क्योंकि ज़िंदगी का मसला पैदा हो गया। अब ज़िंदगी का मसला जब पैदा हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, इसलिए जान को बचाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो गया है। उस हवाले से कई चीज़ें आज मौजूद हैं, कई तसव्वुरात मौजूद हैं। कई लोगों का ख्याल है कि इसके बाद की जो ज़िंदगी, जब हम इससे निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ, इसलिए हम एक अपने आप को ऐसे एक्सपीरियंस से गुजार रहे हैं जहाँ पे हमने अपने आप को लॉकडाउन के अंदर के अपने रखा हुआ है। हम एक आइसोलेशन में टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ पे क्वारंटाइन का सूरत हाल है कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। तो इसके अंदर जो इसके एक फ्यूचर के अंदर इसके असरात भी बहुत सारे मुरतब होंगे। हम इसके अंदर देखें कि अगर ये 6 महीने में ख़त्म होता है या साल में, या बाज़े लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद ये 2024 तक जाएगा। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि ये बहुत तवील हो जाता है तो यकीनन इसका फिर हमारे एक दुनिया के जो आजकल रहन सहन है हमारा, इसके ऊपर इसके बहुत सारे असरात मुरतब होंगे। अब वो असरात क्या, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगी, हम देखते हैं कि हम जो उसके अंदर जो एक क्या, उसके अंदर एक इस्तेसाल से पाक मुआशरा आ जाएगा, क्या उसके अंदर कोई एक नई ऐसे मुआशी सेटअप आ जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी हम इस मुआशी के ऊपर भी थोड़ी सी गौर ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमारी जो इस वक्त जो हम आदात और अपना रहन सहन की रूटीन के अंदर हैं, उसके अंदर कई चीज़ें जो हैं वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, या उसके अंदर एक उनका एक बड़ा लाजमी दखल आएगा। शायद उस वक्त तक टेक्नोलॉजी भी ऐसी आ जाए कि हमारे अंदर ऐसा बहुत सारा रहन सहन आ जाएगा। उसके अंदर जो सबसे बड़ी मैं चीज़ फील कर रहा हूँ कि हमारे अंदर एक जो लाइफ के अंदर है वो एक कॉन्टेक्ट लेस इंटरेक्शन का एक होगा कि हम दूसरों से रब्ता ना करें, फिज़िकली हमारा कोई जो है वो उनके साथ कोई लोगों के साथ इंटरेक्शन ना हो। ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ एक उसके अंदर बड़ा अहम रोल इसका होगा कि हम जो शायद शेक हैंड करते हैं, शायद इसकी आदत भी निकल जाए। हगिंग का करते हैं हम, हग करते हैं हम, वो शायद वो भी निकल जाए। कि इसके अंदर एक ऐसी एक इस वायरस ने एक इस हवाले से एक हमारे जहनों के ऊपर उसके असरात हुए हैं कि उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आएंगी। फिर है कि इसके अंदर हमारा जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि चीज़ें जो हैं वो लाइफ जो है वो डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि अगर आप लाइफ डिजिटलाइज नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर एक इंटरेक्शन का सिलसिला आता है। लेकिन हम जिस दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो एक नई एक सिमत में हमें लिए जा रही है, वहाँ पे यकीनन ये जो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक वजूद में आएगा, जिससे कि हमारे एक सोशल उसके अंदर और हमारी वर्किंग के अंदर उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। उसके अंदर तब्दीली ये भी है कि हम जैसे अब कहते हैं कि हम घर से काम करेंगे, अब घरों से काम करने का एक ऐसा एक फोर्स, एक हम वी आर फोर्स्ड टू डू दैट। अब अगर हम उसको बाय फोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक एक्सपोजर भी तो हो रहा है ना, कि हम एक ऐसा एक्सपोजर को हमारे सामने आ रहा है कि हम जो है वो घरों से काम कर सकते हैं। हमें बहुत सारे कामों के लिए दफ्तर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत नहीं है।
بلکہ بہت سارے لوگ اب تو آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی اس حوالے سے ہونے لگا ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی شاید پارلیمنٹ ہاؤس کی ضرورت نہیں رہے گی اس طرح سے. یہ جو تبدیلیاں اس طرح کی آ رہی ہیں, یہ تبدیلیاں تو بہت ساری اس طرح کی آئیں گی کہ ہمارا جو ہے وہ ایک روبوٹس کے اوپر ہماری شاید ڈپینڈنس میں اضافہ ہو جائے. جو بہت سارے کام جیسے امیزون کی بہت ساری ڈسٹریبیوشن کا کام روبوٹس کر رہے ہیں. روبوٹ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اندر بہت زیادہ ابھی بھی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ آ جائے گی. اس کے اندر کاروں کی مینوفیکچرنگ, جہازوں کی مینوفیکچرنگ, اس کے اندر روبوٹ کا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ روبوٹ کا آنے سے ایک ہمارے اندر ایک مشینی جو انسان ہے وہ ایک اس کا ایک عمل دخل بڑھ جائے گا بہت زیادہ. یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے ہیلتھ کے, یہ جو ہم ہیلتھ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں کہ حکومتوں نے کم اخراجات کیے تھے, انہوں نے وہ تیاری نہیں کر رکھی تھی جو کسی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال میں ہو سکتی ہے, وہ اب ہیلتھ کے اوپر جو ہے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے نگاہیں نہیں چرا سکے گی, بلکہ ان کو اپنی نیشنل بجٹ بنانے میں, نیشنل پالیسی بنانے میں ہیلتھ کے حوالے سے ان کو ایک جو ہے ایک خصوصی توجہ دینی پڑے گی. اب اس کے اندر جو ہم تبدیلیوں کا عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑا کوئی منصفانہ نظام آگے کوئی وجود میں آ جائے گا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نظام مکمل طور پہ تبدیل ہو جائیں گے, حکومتیں چینج آئیں گی. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز فی الحال تو نہیں آ رہی. ایسی چیز اگر ہم اس کو یہ شارٹ ٹرم میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بحران جو پیدا ہوا ہے یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام میں پیدا ہوا ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی جس طرح سے یہاں پہ تقسیم ہے, ایک اس کا ایک ان ایون جو پہلو ہے, اس کے اندر بہت تھوڑے لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے. تو وہ جو بہت تھوڑے لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ یقیناً اس وائرس کے حوالے سے بھی تیار ہیں کہ وہ اس قسم کا ایک جو ریسیشن آئے گا, وہ ریسیشن کے لیے ان کے پاس جو کیپٹل پڑا ہے وہ اس کے اندر جمپ ان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کہ یہ یقیناً ایک ان کی اکانومی کا حصہ ہے کہ چیزوں کو ریسیشن میں لے کے جانا, ان کی ویلیو کم ہو جائے تو وہ پھر اس کو خریدیں, پھر خود ہی اسی مارکیٹ کو آگے ڈرائیو کریں اور اس مارکیٹ کو آگے مضبوط بنا کے اسی کے اندر اپنا ہی جو انہوں نے اونے پونے میں چیزیں خریدی تھیں وہ آج 100 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ ویلیو میں جا کے بکیں گی. یہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اس میں دیکھا ہے کہ وہ ایک, کیونکہ میں نے اس میں کچھ ایسے انٹرویوز میں نے ایک گولڈ مین سیکس کا ایک وہاں پہ ان کا کوئی تھا نمائندہ, اس کی بات چیت دیکھی. اس نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی کہ ہمارا وائرس کو ٹھیک کرنا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا کام ہے اپنی کمپنی کو ایکسپینڈ کرنا, اور ہمارا کام اصل میں رولرز ہم ہیں, حکومتیں نہیں ہوتی, کیونکہ جو پالیسیز بنانی ہے وہ ہم نے بنانی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی حکومتوں کو چلانے والے ہم لوگ ہیں اور رول کر رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ ایک اپنے طور پہ ایک ایسی حکمت عملی ہے سرمایہ دار کی یا بڑے ان 5% لوگوں کی جو کہ ارب پتی بھی ہیں. ارب پتی تو خیر بہت تھوڑے لوگ ہیں. ارب پتی کو تو میں نے اپنے ایک تحریر میں بھی ذکر کیا تھا کہ شاید کوئی 2000 کے قریب لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس طرح کے ارب پتی ہیں, جو کہ ڈالرز اور پاؤنڈز کے اندر ان کی ارب پتی کے اندر ایسیٹس ہیں, کمپنیاں چلا رہے ہیں اور ان کے پاس ٹریلینز کے اندر پڑا ہے. یعنی تقریباً اس وقت اس چند لوگوں کے پاس جو کہ چند 2-1 ہزار لوگ ہیں, ان کے پاس اس وقت تقریباً 150 ٹریلین ڈالرز کے ایسیٹس اور ان کے پاس اتنی ہولڈنگ ہے. اور ان کے پاس اس وقت ان کی کیپیبلٹی, اگر یہاں پہ ریسیشن جو کہ اکانومی جب بحال ہوگی, جب کام چلنا شروع ہوگا وائرس کے بعد, تو اقتصاد بازاری کا ایک بڑا سنگین یہاں پہ ایک بہت بڑا معاشی بحران موجود ہوگا. اس معاشی بحران کے اندر کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ یقیناً چھوٹی اکانومیز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گی. ہمارے پاکستان جیسے جو غریب ممالک ہیں جن کے پاس تو ابھی ٹیسٹنگ کے لیے بھی کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے, یا ان کے پاس اس وسائل بھی نہیں ہیں, یا ان کے پاس بے روزگار ہونے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کا الاؤنس بھی نہیں ہے, وہ کل کو جب یہ اکانومی, جب ہم ایک بے روزگاری کے ایک بڑے سمندر میں موجود ہوں گے, جب یہاں پہ ایک آبادی پتہ نہیں کہاں تک کم ہو جائے گی اس وائرس سے, لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہوں گے وہ لوگ تو اس کے اندر بھی بے روزگاری تو بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہوگی, کیونکہ کوئی کام نہیں ہوگا. جب آپ نے اتنا عرصہ کام نہیں کیا, اتنا عرصہ ایک ساری جو معیشت ہے وہ ٹھپ رہی, تو اس کو اٹھنے میں
टाइम लगेगा, नए लोग आएंगे, नए लोग उठाएंगे, पुराने कई बैंकरप्ट हो गए, कई चले गए दुनिया से, लोगों के हालात इस किस्म के चेंज हो रहे हैं जिसके अंदर जो है वो एक नई चीज़ें ऐसी आने के इम्कानात मौजूद हैं। अब उसके अंदर आप देखिए कि अगर ये दुनिया के अंदर आज ख़ास तौर पे आप देखें, जब ये तेल की कीमत आज एक बड़ी हैरानकुन तरीके पे आप देखें कि तेल की कीमत $0 बैरल पे आ गई। अगर इस तरह से अगर इस तरह से तेल की कीमत आज कम हो सकती है तो हम ये समझते हैं कि अगर आज एक लॉकडाउन के नतीजे में दुनिया के अंदर तेल की ज़रूरत ख़त्म हो गई, आज तेल के ऊपर इस वक्त तेल की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तेल वाफर पड़ा है, लोग लेने वाला कोई नहीं है, तेल फ्री में मिल रहा है। गो कि ये एक मखसूस मुद्दत की प्राइस है, उसके बाद ये प्राइस उठ जाएगी। जब ये स्टॉक सारा होगा और ये नया माली साल शुरू होगा तो नई प्राइस आएंगी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जब इंसान ने इस किस्म का सिलसिला किया कि वो घर में बैठे, तो जहाँ पे ये तेल की कीमत कम हुई, तेल के ऊपर इन्हिसार कम हो गया, वहाँ पे रोडों के ऊपर ट्रैफिक कम हो गई, वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट भी सारा चेंज हो रहा है। सारे एनवायरनमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक नेचुरल हैबिटेट है वो बढ़ रही है। मैंने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जैसे वो चीते वगैरह घरों में आना शुरू हो गए हैं, बहुत से जानवर आसमान पे दिखाई देना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से अमेरिका में भी हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत सारी जगह पे जो वाइल्ड लाइफ ने रहायशी इलाके जहाँ पे पहले आबादी फिरा करती थी, इंसान घूमते थे, अब वहाँ पे जानवर फिरने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से समुद्रों के अंदर आप देखें, यहाँ पे इटली के अंदर आप देखें, वेनिस के अंदर जहाँ पे पानी के अंदर बोट सार वक्त चला करती थी, अब वहाँ पे डॉल्फिन्स पे फिर रही हैं, मछलियाँ आ गई हैं। आसमान पे आप देखें कि आपको एक क्लैरिटी भी दिखती है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो गई है, परिंदे बाहर आने शुरू हो गए। कई जगह पे ऐसे परिंदे दिखाई देने लग गए हैं, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ऐसे परिंदे घरों के करीब आने शुरू हो गए हैं जो कि पहले कभी लोगों ने नहीं देखे थे, वो शहरों को छोड़ चुके थे। तो ये एक एनवायरनमेंट के अंदर जो एक चेंजेस आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने तौर पे एक तब्दीली का ये चेंजेस हैं जो आएंगी। लेकिन हम आप ये भी साथ देखें कि आज के दौर में जब हम कह रहे हैं कि जी चंद लोगों के पास जो दौलत है वो उस कसाद बाजारी के टाइम में फ़ायदा उठाएंगे और वो इस दुनिया को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये एक अपने तौर पे होने का इम्कान तो बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा होगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अब इसके अंदर जमहूरियत के हवाले से भी आप देखेंगे चेंजेस आई। जमहूरियत को लोग समझेंगे कि ये जमहूरी हुकूमतें जो हैं, क्योंकि अब ये भी एक मुशाहिदे में बात आई है कि जो जमहूरी हुकूमतों के अंदर वायरस का सारा सिलसिला है उसकी हैंडलिंग कंपैरेटिवली बहुत कमज़ोर है। उसके मुकाबले में जहाँ पे सिंगल पार्टी या डिक्टेटरशिप्स हैं या वन पार्टी रूल है, वहाँ पे एक ऐसा फिनोमेना आया कि उसके अंदर उन पार्टियों ने, उन हुकूमतों ने इस बहरान को बेहतर तरीके से काबू किया और वहाँ पे कंपैरेटिवली जल्दी बेहतरी आनी शुरू हो गई बनिस्बत उनके कि जहाँ पे एक जमहूरी सिलसिला था वहाँ पे लोगों को इस तरह से करना। उसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया या यूरोप के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। ये एक अपने तौर पे तब्दीली आ रही है जो कि हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी आप बात देखें, बड़ी गौर तलब बात है कि अगर आज लॉकडाउन होने के नतीजे में इकोनॉमीज़ जो हैं वो श्रिंक हो गई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान को ये जो सारा मुआशी अमल जिसके अंदर इस चंद लोगों के वसाइल पर काबज़ होने की वजह से सारे बाकी जो कि 5% लोग हैं जो कि वसाइल के ऊपर काबज़ हैं, उन्होंने पूरे 95% लोगों को बड़ा भगाया हुआ है। सारे लोग अपने रोज़गार के लिए, अपने पेट भरने के लिए हर वक्त दौड़े भागे फिर रहे हैं। लेकिन अगर ये 5% लोग जो हैं, अगर इनकी बजाय यही वसाइल सारे लोगों के पास हों, तो आज असल में सिर्फ 5% लोग अगर काम करें तो वो 95% को खिला सकते हैं। अगर 5% लोग, हम यहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा हों, हमारे जो रहन सहन के अंदर अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एक अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये वसाइल वाले जो लोग हैं ये अपने तौर पे अगर उस वसाइल को इस तरीके से इस्तेमाल हो कि सारे लोग अगर वसाइल तक उनकी रसाई हो, तो सिर्फ अगर 5% लोग हमारी खुराक को, पूरी दुनिया की खुराक मुहैया कर सकते हैं,
باقی لوگ جو ہیں اب اگر 5% لوگ زور لگا کے 95% کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ 95% لوگ کام کر رہے ہوں تو ہمارے پاس ہالیڈیز، ہمارے پاس ایک لیئر ٹائم اور یہ تمام چیزیں سب کے پاس ہوں گی. جو جس عیاشی میں وہ 5% طبقہ رہ رہا ہے اس کے اندر 100% سارے رہیں گے بشمول وہ 5% کے. تو یہ ایک اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں ایسی تبدیلیاں، ایسی چینجز کہ جو کہ ہمارے انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوں، ہمارے روزمرہ کی زندگی کے رہن سہن کے لیے بھی ان کے لیے ایک کمفرٹیبل ٹائم آ سکتا ہو، اس کی طرف ہمیں سوچنا بھی چاہیے. اور اس تمام کرائسس اور بحران کے دوران جو کہ اس وقت موجود ہے یہ وائرس کے حوالے سے، اس میں اس سوچ کے اوپر بحث کرنی چاہیے. اور یہ ایک غور طلب ایشو ہے کہ ہم واقعی کوئی نئی دنیا اگر بنا سکتے ہیں تو وہ ایک ایسی دنیا بنے جو کہ استحصال سے بھی پاک ہو اور جس کے اندر چند لوگ باقی بہت سارے لوگوں کو غلام بنا کے نہ چلا رہے ہوں. اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہوں اور ایک رائے عامہ بلڈ کریں. سوشل میڈیا میں جو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہے اس کو اس حوالے سے ڈیبیٹس میں لے کے آئیں تاکہ ہم ایک بہتر اور ایک پرامن اور ایک پیپل فرینڈلی اور ایک معاشی طور پہ خوشحال معاشرہ جو ہے اس کا تصور بھی دے سکیں اور اس کو قائم بھی کر سکیں. اس کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہماری بات چیت اختتام کو پہنچتی ہے. اگلے کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل تنویر زمان خان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ مختلف موضوعات پر ترقی پسند اور روشن خیال نقطہ نظر جان سکتے ہیں. اسے سبسکرائب کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے.